men's weight category of 86 kilograms. Amanullah Benchimagomedov, Republic of Dagestan. Hey, یه دونه بزن دو خمش. Весовая категория 86 килограммов. Али Мансури, Исламская республика Иран и синего угла Дмитрий Зайнетдинов. یکم نزدیک شو بعد یهو بزن بگی نزدیک شو علی زنی گرفتی علی تکون علی موندنه تکون نزدیک آواری کالو بل نکن برو جلو بل نکن برس برو جلو Дмитрий Зайнетдинов вчера в борьбе за выход в финал проиграл Артуру Найконову, а Али Мансури сегодня в утешительных схватках выиграл. Сейчас в паре за третье место. تکون برد آخه دوباره ولش نکن یه دقیقه دیگه خسته میشه ادامه بده پسر جان بلند شو Мансури пробовал в ноги. Дмитрий Зайнетдинов защищается. فقط دیگه دار مطمئن خوبه الان 10 ثانیه کشته دیگه یه پاهنتو بگی 10 ثانیه وایسا پاهنتو بگی На таблице весовой категории до 86 килограммов поединок за третье место ведут в красном трико Исмаил Окумсалак, представитель команды Турции, и его соперник в синем трико Аманулла Гаджимагомедов, Республика Дагестан, спортсмену 28 лет, мастер спорта России, бронзовый призер Лиги Подгубного, Зарабатывает 2 балла. Вышел вперед. серийный призер чемпионата Северо-Кавказского федерального округа 2020 года. Представляет спортивную школу Ленинского резерва города Хасавюрт, тренеры Бибулатов, Магомедов, ковер С. Первый период закончен. Пока ведет со счетом 2-1 Дмитрий Зайнетдинов, Красноярский край. Борьбы за третье место в весовой категории до 86 килограммов на ковре Б ведут Али Мансури, Исламская республика Иран. Его соперник в синем трико Дмитрий Зайнетдинов, Красноярский край. تو سرگردن زیره که شروع کن Второй период. دست Минимальным счетом ведет Дмитрий Зайнетдинов. نزدیک شو همینا دوباره باری کلا ادامه بده На ковре Б в синем трико Дмитрий Зайнетдинов, мастер спорта, победитель международных соревнований Байкал Опен 2023 года.
Российского федерального округа 2023 года. Тренер Владимиров Кудрявцев. Красноярск. Gavazak'ın da modifiket. Gavazak'ın da modifiket. اینجوری خوبه جلو عقبش کن جلو عقبش کن بابا زیر نگی دوباره بتکون علی تکون نده گاوزک نظر میزنه داره علی جان نظر باعث بکن زیر کت بگدونه آن اینجوری ها خوبه ای بابا ادامه بده دیگه ادامه بده تکون نده اسکگنی اولی کنده تکون جابجا کن تکون نده ادامه بده موج خاکش کن И будет толкнул за ковер. دوباره بلند شو کن پشت Öyle de kal Ali. Второй балл. یک دقیقه وقت داری بسن دوباره پوان میخواد ادامه بده یه دونه دیگه تو سری بکن زیر کت ببرش بیرون بیا بقم موچو دارم Сейчас проходят ноги. بابا دومنده رو نگیر بلند شو دیگه دومنده رو بگیر ببین یه سیر بگیر موچشو درم 40 ثانیه وقت داری یه پوان میخواد Арбитр не оценил. زیرکت ببرش بیرون وقت داری ببرش بیرون نماده پرسا کن بیرون جابجا ببرش بیرون Два балла. Работал Али Мансури. حالا بکن زیرکت کشی رو میگردم بلند شو هی زیرکت کشی رو میگردم دستریکت دار کن موچشو بگیر دار آوری کن جاوز کن این دسته رو بلند شو تموم نشده گوش بده اینو بگیر فقط علی موچه دار خود پایی موچه دار بسا آره وقت اون نیم موچه دار موچو بگیر الان میپره